سلام كما يتصنحوا تافتواتن كبراتن تخطاتل تددبي تي في نساعة زدالنا لكم حاصرتن وانا زيناتات زنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنا ايوه بكندي ارستنة وتاتهم فليمنا لنا عبلال زي سرع ورز نزحو نقادو كساب نبروتهم موراز بتصح زي ما تسقمتي كمزو سد بيرو قدات كومنيكيشن تقرأي آتنكيقوم بجت حق منجستي وسن تقرأي زخونا معراب تقرأي نابك للمحارة فسس كمز تقبره تحبيرو عب تقرأي زقات امزولو تساقم تساتان سلامن نامنو برنو ملاسن ميدياتات تقرأي لعول تغرتي وانكسر حاكم زقبا تملاقيتوم حلافي مريتن كاداسترن كتماشرن دا سلاسة زنبرن ناب حزب كتماشرن دا سلاسم لعول كريتا زحدرن حيل ماريام حاقوس بحقي عبز الدليل وان حاديمو كام زملته تحبيرو أفدق بحر انتزي رخيبنا كوينات اي كثر رفنيو كبل بريزيدانت يوغاندا قليتو ناب زرزورو سيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سناي مكتتال أبلال زي سرع ورز نزحو نقادو كساب نبروتهم موراس زبتصح زي ما تسقمتي كمزو سد بيرو قدات كومنيكيشن تقرأي آتنكيغوم تبيرو نقدو خينات كساب معاز بزبل حدار شدش تقلتشن عصر شومنتن عامة مرت أوزو وحاتتام مزي حقاو نقادو زتلمامدو منقستو آكالاتن تكالاتن كيهلو بمرأي انتاليم دوما بمسرت حقن ممرح نقد زي ما تسقمتي كوسد مخانو آتنكيغولام حزب تقرأي أب حلوفات زمانات بزقات أمو وتدقاقمتي ورارات كوينات سعيبو أب هيوتون نبروتون نمئمانهم زت أقومو سف زيبلو كساراتات النخفة لزمتان يخفل زلون حزب إزبال مقلتي نزوم بب زمانو زقات أمو محلقاتات مسارت بمقوار دمام مقادر توشت أو حمس مسات كقات أمو ومرأي دارقا نبورون استلمدن ناخونا كابزمت وعيل حاديرو لهم نزي چبوت مرأيان آبنتن زخوون تقبار كاب قربا كوانترينا نول قرب حوام منبر سقاي هزبوم زين تايوم نقادو خوينات مسارت ألبو ورا خوينات بمنزحن بتقبار ناب إيد حد زي بتحا مستخاخل مهايا سرحتنياتات منقستي كم مخنيات بمتقام كمون مسارتاو شغطات زاعتو لهم برتات كمستعاطو زي سرع ورا بمنزاح ممحايش قفليت قبر سراح سراحتنياتاتن كالوت لبولد سبباتن مخنيات بمقبار نتي بخويناتن مخبار نابران عزيوز تاسي هزب تقرأي مسارتاو شغطات زي سرعون زتقانن وسخ بموساق أو كبيدن استحلالخن قلولاك ودق يقبرو ولو كبل وسيخ حبيرولو هلو كنتات تقرأي دما نزي مسلي عبد اللعص حي بقلت يرأى كمزلو زقلت مقلت بيرو قدات كومنيكيشن تقرأي هزبي سمعو سينو تسفى بمقرات زحزون زي چبطون سينو نزداليو مسارتاو شغطات نقحدق نقادو بززو وانبر نسو عاقم بزمتنون بزداليو مسارت بزترقاق أسرعات أداقا كغز آلو زخل أدل دارقات عاطيلو إلكا مدم دامي كاليلو زيد ما بتقراي عبز زمن ولك نقادو نخونتات أداقا تقراي كم دليتهم يزورو وكم زلو زر انتقون نايز صعبين دما بزن تقلصيلو متاهلو نا تقراين هزبان كيدو خيدو عبيد ولكم تاوسل زي ترف نقدميت كندينا يزقدد كبيد كم زخون نمردا اي خبدن امو ماكسا معاز كم زيلو يقصل مفتحو اخا منك يفتحون زبلو بهزب بتدقاقامي نزقربو وسنت حطوتات ابقمت بمئتاو غزياو محدار تقراي نزز تحلالخ صقم نابره حزبي بخفالون تخونه كفتحو كصعر مخانو املاقيتو لام بمخانو غزياو محدار تقراي نصر زخونه سرعات نقدن قصصرن كسفحفح كغبر مخانم عبلال زي سرع ورزنو زحو نقادو كساب نبروتو موراس زبتصح زي ما تسقمتي كمزو سد مزي حقاو نقادو استلمامدو منقستو آكالاتن تكالاتن كيهلو بمرأي انتاليوم دما بمسارت حقن ممرح النقدي زي ما تسقمتي كوسد مخانم عب وسخ مسارتاو شغطات مس فيدرالست أساسورو مفتح زدليوم نقرات قمت نصر زخونا مسرح بمنصار نعبنت كمندادي مقبتن كفن كالوت شغطاتن كرادادا مخانون ببوانو عبز فتانون هلو كونتاتن عملكيتو نهزبي زي زنقع مبرهي كوحاب كمز قبر كونتات أداقا ملكيتو دهساسن رئيتو هزب مقبالن نحبرة سمن كحان الزعام مساسلون كالوتن تقبارات بمقبار وسق نهار مسارتاو شقطات بملئنت انتزي تقرفكوام اتتصاقمن من كايك سرح مخانو عملاقيتو لهم زي لخويناتن ورخويناتن بمنزاح زيناتهم هافت زخعبتو نقادو خوينات دمام غزي تبليزكا تقبرون منورت تقبارات كلهم صباح كمزة تعسون كمزحتتون بمردع
ኣደብ ብምግባር ንዓድን ህዝብን ብዝጠቅም ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሎም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡሎም በጀት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ፈሰስ ከም ዝተገበረ ተሓቢሮም በጀት ሕገ መንግስቲ ወሰን ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ፈሰስ ተገይሩ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝጀመረ ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም እቲ ማሕበር እሙናት ፍልፍላተይ ሓቢሮም ለይሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያ መቐጸልታ ናይቲ ካብ ጥቅምቲ 24/2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ከብጽሖ ዝጸንሐ ሰፍ ዘይብል በደልን ኣድልዎን ሕጂ ድማ በጀት ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ብምምዳብ ግልጽ ዝኾነ ጥሕሰት ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ውዕሊ ፕሪቶርያን ኣብ ምፍጻም ይርከብ ኣሎ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ከም በዓል ሚኒስትር ትምህርቲ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ፋይዳ ሓይሊ መብራህቲ ወዘተ ዝበላ ትካላት ፌደራል መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሑመራ ዞን እናበላ ብምጽዋዕ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ንምግባር ዝተተሓዘ ፕሮጀክት እናለማመደ ከም ጸንሐ ዝገለጸ ጽላል ሲቪክ ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ነዚ ቀስ በቀስ ስርዓታዊ ብዝኾነ መንገዲ ሕገ መንግስታዊ ወሰንን ታሪኻዊ ግዝኣትን ትግራይ ዝኾነ መሬትን ህዝብን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ወሰን ክልል ኣምሓራ ናይ ምግባር ሓደገኛ ኣካይዳ ኣጥቢቑ ከም ዝኹንን ሓቢሮም ብምዃኑ መላ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ቀይዲ በተኽ ይህ ሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ፌደራል መንግስቲ ብቁልጡፍ ደው ከብል ጽዕንቶ ክፈጥር ሓቲቱሎም ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ጸጥታን ሰላምን ናብ ንቡር ንምምላስን ሚድያታት ትግራይ ልዑል ትኹረት ሂበን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ተመላኺቶም እዚ ዝተገለጸ ግደ ሚድያ ምርግጋእ ሰላምን ጸጥታን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ንጋዜጠኛታት ትግራይ ኣብ ዝተወሃበ ስልጠና እዩ እቲ ብቢሮ ሰላምን ጸጥታን ዝተዳለወ ስልጠና ካብ ኩለን ሚድያታት ትግራይ ዝተወከሉ ጋዜጠኛታትን ሶምያ ሚድያን ዝተወሃበ እዩ ነቲ ስልጠና ብዘረባ ዝኸፈቱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብዙህነትን ርክብ ህዝብታትን ኣይተካልኣዮ ሰፋ ከም ዝገለጽዎም ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ጸጥታን ሰላምን ናብ ንቡር ንምምላስን ህዝቢ በዓል ዋና ጫፍ ብልሒ ጸጥታ ኮይኑ ንኽሰርሕ ሚድያታት ትግራይ ልዑል ትኹረት ሂበን ክሰርሓ ከም ዘለወን ኣገንዚቦም ሓድነት ህዝብታት ተጠናኺሩ ንኽኸይድን ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ሓደጋ ንምውፃእን ኩለን ሚድያታት ኣብ ዝቁም ነገር ከዓስላ ኣለወን ዝበሉ ኣይተካልኣዩ ካብዚ ወጻኢ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝዘርጋ ሚድያታት ግና ናብ ቀልበን ክምለሳ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ህዝብን ዓድን ከየውሓስካ ናጽነትን ዲሞክራስን ኣይህሉን ዝበሉ ኣይተኻልኣዩ ኣብ ሰላምን ሓድነትን ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣመላኺቶም ገለ ሚድያታት ሰላምን ሓድነትን ትግራይ ኣብ ዘርጉ ምንቅስቃሳት ይሳተፋ ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ ኣይተካልኣዩ ምእንተ ትግራይን ተጋሩን ክበሃል ካብ ተግባራትን ክቁጠባ ኣተሓሳሲቦም ሓላፊ መሬትን ካዳስተርን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነበረን ኣብ ህዝቢ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ልዑል ቅሬታ ዘሕደረን ሃይለማርያም ሓጎስ ብሕጊ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ሃዲሙ ከም ዘምለጠ ተሓቢሩ ብግዕዚና ተጠርጢሩ ብቤት ምክሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ካብ ስልጣኑ ዝወረደን ድሓር ድማ ብፀረ ግዕዚና መትሓዚ ከም ዝወፀሉ ዝተገለጸ ኣይተ ሃይለማርያም ሓጎስ ከይተሓዝ ተሓቢኡ ብምቕናይ ሎሚ ናብ ካልእ ከተማ ከም ዝሃደመ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ነዚ ስዒቡ ብርክት ዝበለ ነባር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቁጥዑኡ ዝገለጸ ኮይኑ ኮነ ኢሎም ንኸምልጥ ዝገበርዎ ናይ መንግስቲ ኣካላት ከም ዘለውን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝግባእን እናሓተቱ ይርከቦም ውሳን ሓሳብ ቤት ምክሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ይከበር ዝብል ድምፂ እውን እናስምዑ ይርከቦም ደደቢት ሚድያ ነዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብምኽባር ነቲ ተጠርጣሪ ደው ኢሉ ንምንታይ ከምልጥ ከም ዝፈተነ ኣብ ዝሓተተሉ እዋን ዝስዕብ ምላሽ ክህብ ተሰሚዑ እዮም ካብ ተሓታትነት ንምምላጥስ ንምንታይ ሞኪርካ ብለካ ንስኻ ንስኻ ኣይለስ ከመይ ጌርካ ተሓታትነት መምለጥን ዘይመምለጥን ኮይንካ ልዕለይ ትቆርቆረሉ መምለጥን ዘይ መን እዩ ተሓታትነት ዘምልጥ ንስኻ ኣምሊጥካ እኮ እየ ዝብለካ ዘለኹ ካብ ተሓታትነት እሲ መተሓዚ ሓቀይ ወፂልካ ቀሪብካ ዘይተቃልዕ እንድሕር ሓቀኛ ኮንካ ካልኦት እንተሃልዮም ተሓታትነት ንኸይሰፍን ናኻዲ ተዋሂብካ መትሕዚ ንዝምልከቶ ባ ተዋሂብዎ መቐለ እንዲኻ እኒኻ ሕዚ ምንታይ ይምልከተካ ንስኻ ስኺልካ ተዓፍር ዓፋሪ ኢኻ ዓፋሪ ናይ መጨረሻ ዓፋሪ ኢኻ እሺ እስኪ ወስኽ ካሊእ ኢኻ እሺ ካሊእ ወስኽ ንገረኒ ንምንታይ ኢኻ ትኸይድ ንምንታይ ኢኻ ካብ ተሓታትነት ተምልጥ እየ ኢለካ
ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ቀበሌታትን ህዝባዊ ግልጋሎታት ብጉቦ ይፍጸማሎ ዝብል ነባርታ ከተማ ብዓውታ ዘልዕሎ ዘሎ ከቢድ መረረት ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ቤት ጽሕፈት መሬትን ካዳስተርን ሽረ እንዳስላሴ ዝፍጸም ዝነበረ ገዕዚና ድማ ብትሕዝቱኡን ኣወዳድብኡን ብጣዕሚ ዝተፈለየ ምዃኑ ይሕብሩ። ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝፍጸም ዝነበረ ውርራ መሬት ብኔትወርክ ተኣሳሲሮም እዮም ዘካይድዎ ዝብል ነባርታ ከተማ ኣብዚ ተግባር ኢድ ዘለዎም ኣካላት ማለት እውን ውልቀ ክኢላታት ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምምሕዳርን መሬት ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣብ ማሓደርቲ ቀበሌታት ምስ መሓውሮም መጭበርበርቲ ደላሎ መሬት ነበር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መሬትን ካዳስተርን ኣይተ ሃይለማርያም ሓጎስ ዝተባሃለ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ዮሃንስ ከምኡውን ፕሬዚዳንት ቤት ፍርዲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረመድህን ብርሃንን ወዘተ ከም ዝርከብዎም ገሊጾም። ቤት ምኽሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መሬትን ካዳስተርን እታ ከተማ ሃይለማርያም ሓጎስ ኣብ መሬት ይፍጸሙ ዝነበሩ ወራራት ዋና ተጠቃምን መተሓባበርን ነይሩ እዩ ብምባል ካብ ሓላፍነቱ ክባረርን ኣብ ዝፈጸሞም ገበናት ተወሳኺ ሕጋዊ ምጽራያት ተገይሩሉ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ክሕተት ኣለዎ ክብል ውሳነ ሕሊፉ ምንባሩ ይዝከር። بمسرة وسانة بيت مخري كابينة كتما شرن داسلاسة بحيل مريم حاجوس يخون كالو تحابرتو تتصارق جلاو كوميتي أتايشيوم يخون دا أمبر حيل مريم حاجوس أورا مريت إيدو آتيو مسدللتي ناتحابرة مريت كتمان زي ملكتهم أكلات كأدل غير بمبال كاب نباراي كتما شرن داسلاسن بيت مخرن جمجامن تقرب كنتيبا كتما شرا آيته جبرمتن كم او ايفت امن نابله طبقا سراق خوينو وطيرو خكلاخللو فتينو نيري كبلو نددبيت ميديا حبيروم نيروم كابز بتوساخي مصاري غجله تطايشو ناب سراح مساعتون كنتيبا ايته جبرمدهن حلاف بيت صفت حوحات ايته حاغوسن قدم يلو ابل حيله ماريام ببيت مخرستو هابو وسانه تخكل ايكونن አባላት ቤት ምክር ሽረ እንዳስላሴ ዝገብሩ ወዘለው ተግባር ከባቢያውነትን ጸቢብነትን ይብምባል መጸለምታና ሃቡ ከም ዝመጹውን ዛጊት ዝበጽሐና ሓበሬታ አመላኺቱሎም ካብዝ ብተወሳኺ ምስ ሓደ አካል ምጽራይት ኮሚቴ ዝኾነ ውልቀ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብሑብ እናተራኸቡ ነቲ ኣብ ሃይለ ማርያምን ካልኦታ ውራ መሬት ዝተሳተፉ ተጠርጠርትን ምጽራይ ዝግበር ስራሕቲ ሓቃው መረዳእታ ከይእከብ ይዕንቅፉ ከም ዘለው ሓቢሮም ስለዚህ ኣብዚ ምጽራይ ዝተሓረዩ አካላት ነቲ ዝበጽሖም ዘሎ ጸቕጥ በዲሆም ሓቃው መረዳእታ ጠርኒፎም ከቕርቡ ከም ዝግባን ቤት ምኽሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴውን ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ጸለመ ይኹን ኣብ ልዕሊ መጻረይቲ አካላት ዝፍጸም ዘሎ ጸቕጥታት ተኸታቲሉ ንኽእርሞን ፍትሓዊ ምጽራይ ንኽካየድ ዘይተሓለለ ድጋፍ ከዕርፍ ከም ዝግባእ ተላብዮም أفدق بحر انتزيرخيبنا كوينات ايكترفن يكبل بريزيدانت يوغاندا غليصوم አባላት ማህበረሰብ ምብራቅ አፍሪካ ዝኾና ኬንያን ዩጋንዳን ለዓልወት መርሕት ብዘካይዱ ወዘለው ምልዋት ቃላትና ወጥር ዘምርሕ ዘሎ ይመስል ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን በሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝተፈነወ ቃለ ምሕተት ፕሬዝዳንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ሃገሩ ብኬንያ ቢላን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ መእተው ክትረክብ ኣለዋ ዝብል ርእይቶ መሃቡ ኣብቲ ዞባ ስክፍታታት ኣላዓዒሉ እዩ እቲ ቃለ ምሕተት ሙሴቬኒ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ምባሌ ጎስጓስ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ ቦታ እዩ ተኻይዱ ነዚ ርእይቶ ስዒቡ ድማ ገለ ሰባት ተን ሃገራት ናብ ግጭት ክኣትዋ ይኽእላየን ዝብል ስግኣት ይገልጽለው ብዛዕባ ውህደት ምክልኻልን ቁጥዋዊ ጥንካረታትን ማሕበረሰብ ምብራቅ አፍሪካ ዘተ ሙሴቬኒ ብዛዕባ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕር እውን ኣልዒሎም ሙሴቬኒ ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ምስ ቁጥዋዊ ስፍሓተን ዝሰማማዕ ወታደራዊ ዳህሳስ ጠፈርን ምዕባለ ቴክኖሎጂን ከም ዘለዎን ሓቢሮም አፍሪካ ከመይ ጌራ ንገዛ ርእሳ ክትከላኸል ትኽእል ቁጠዋዊ ውህደት ንቁጠበአን ይሕግዝ ኢሉ ስለዚ ንሰባት ስለምንታይ ክንጥርነፍ ከም ዘለና ኣይርዳእኩም እንድዩ ዝብሎም ምክንያቱም ዩጋንዳ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽ እንተደልያ ከመይ ጌራ ክትሃንጽ ትኽእል ባሕሪ የብልናን ብምባል ናብ ሕመረት እቲ ጉዳይ ኣትዮም ኬንያ ቀንዲ መሻርክቲ ንግድን ቀረብን ዩጋንዳ እኳ እንትኾነት መስመራት ነዳዲ ጽርግያታትን ባቡርን ንምህናጽ ሓበራዊ ፕሮጀክታት ገና ኣይተተግበረን እቲ ፕሬዝዳንት ምስ ኬንያ መወዳእታ ዘይብሉ ዝርርብ ኣካይድና ኢና ኣብ መንገዲ ባቡር ኣብ መስመር ነዳዲ ምኽንያቱ ሃገርና ብተፈጥሮ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላን እቲ ውቅያኖስ ግን ንዓውን ይግባአኒዩ ምኽንያቱ ናተይ ውቅያኖሰይ ኣበየሎ እቲ ውቅያኖስ ይግባአኒዩ ኣብ መጻኢ ናብ ኩናት ምእታውና ኣይክተርፍን ኢሉ እዚ ርእይቶ ሙሴቬኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ከምኡውን ኣብ ቀንዲ መራኸቢ ብዙሓን ኬንያ ቁጣዕን ዘተን ኣስዒቡሎም ነዚ ስዒቡ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ኮሪር ሲንጎይ
ሃገሩ ንመሬታዊ ሙሉእነትን ተፈጥራዊ ሓብትን ዝምልከት ሕጋዊ ቅርጽታት ዝርከብዎም ዓለም ለኻዊ ሕግታት ከም እትኽተልን እማመ ዩጋንዳ ዝሕጋዊ ምዃኑን ገሊጹሎም። ሙሴቨኒ ዩጋንዳ ምስ ናይ ገማግም ባሕሪ ጎረባብታ ኬንያን ታንዛንያን ማዕረ ዲፕሎማሲ ዘይኮነስ ሃገራዊ መሰል ባሕሪ ከም ዘለዋ እኳ እንተገለጸ እዚ እንተዘይተኻኢሉ ግን ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ኣእንፊቱም። ንሱ ብተወሳኺ ውቅያኖሳትን ወደባትን ንመላእቲ ኣህጉር ከገልግሉ ኣለዎም ኢሉ። ሙሴቨኒን ዊልያም ሩቶን ካብ 2024 ጀሚሩ ናብ ርእሰ ከተማ ዩጋንዳ ካምፓላ መስመር ነዳዲ ክዝርግሑ ዝርርብ ኣካይዶም እዮም። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዩጋንዳ ዋና ነዳዲ ክትሕት ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ግብሪ ይወዓለን። ዩጋንዳ ሕቶ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክተልዕል እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ኣብ 1970ታት ኣብ እዋን ምሕደራ ውልቀ መላኺ ኤዲ ኣሚን ዳዳ ተመሳሳሊ ጠለባትን ምፍርራሕን ኣቕሪባ ነይራ። ኣብ ለካቲት 1976 ኤዲ ኣሚን ካብ ናይሮቢ 32 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መሬት ብምሓዝ ሰፊሕ ክፋል ኬንያ ብሓይሊ ክቆጻጸር ምዃኑ ኣፈራሪሑ ነይሩ። ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝለዓል ሕቶ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዛጊት ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣይበጽሐን። እንተኾነ ናይሮቢ ኣብ ቃላይ ቪክቶሪያ ዝርከብ ኪስሙ ምስ ወደብ ሞምባሳ ዘራኸብ መስመር ባቡር ምዝርጋሕ ከም ሓሳብ ኣቕሪባ እያ። እዚ ድማ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝወስድ ሓፂር መስመር ኮይኑ ንረብሓታት ንግዲ ካምፓላ ብስትራቴጂያዊ ኣገባብ ኣገዳሲ ረብሓ ይህልዎም። ዩጋንዳ ግን ኣማራፂ መስመራት ብምድላይ ካብ ሆይማ ናብ ኣብ ታንዛንያ ዝርከብ ወደብ ታንጋ ዝወስድ መስመር ነዳዲ ክዝርጋሕ ጠሊባ። እዚ እውን ምንጭ ወጥሪ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ዩጋንዳ ምስ ታንዛንያ ናይ $4 ቢልዮን መስመር ዘይተጻረየ ነዳዲ እናሃነጸት ትርከብ። ወዲ ፕሬዝዳንት ዩጋንዳ ዝኾነ ሙሃዚ ካይነሩጋባ ኣብ 2022 ንጎረቤት ሃገር ኬንያ ክወርድ ድሌት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ብምግላጹ ኣቡኡ ሙሴቨኒ ጣልቃ ኣትዩ ይቕሬታ ክሓትት ደሪኽዎ ምንባሩ ይዝከር። ንኣስታት 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐን ወዲ 81 ዓመትን ሙሴቨኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ዳግማይ ንፕሬዝዳንትነት ክወዳደር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምልዓሉ ኣቓልቦን ደገፍን ህዝቢ ንምርካብ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ገለ ተዓዘብቲ ይገልጹ። እንተኾነ እቲ ሃገር ምስ ኬንያ ብዘለዋ ሰናይ ዝምድና ድነ ፈጢሩ ይርከብ። እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚአን ይመስሉ። ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸበ ሰሰናይ ንዓኹም።